हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को सुस्वागत। तेरे पिला माने आज तुम ये भिडटा बनवार गोटे पर्सपेक्टिव्स रही गोटे उद्देश्य रही जोटा हूँ कौन तुम आगामी आसुवा भविष्यतर जो सीपीटी एग्जाम टी रही सीपेट 2026 जो परीक्षाटी आसंता वर्ष होबाकू जाउछि ता प्रति केतक साम्यक धारणा बहुत सारा पिला व्यस्त विव्रत हो पड़ुछन्ति एवं केउं भली भाବରେ निजर प्रस्तुति बा प्राक प्रस्तुति पर्व को सुदृढ़ करि परिबे ता पई बहुत सारा पिला चिंतित हो पड़िछन्ति बा केतक पिला मध्य एजावत चिंता करि नाहांती। तेबे सेही पिलांग पई ए भिडियोटी बहुत उपादेय हबो, बहुत गुरुत्वपूर्ण हबो। तेणुक भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखिए एवं एई भलिया सीपीटी ओडिया सब्जेक्टर डिटेल्स एवं ओडिया सब्जेक्टर तथ्य पाइबापी निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर रखुथिबे एवं स्कॉलरशिप मध्य अपडेट एठारे पाई परिबा। तबे डेरी न करी आरंभ करिबा। तबे भिडियोर करिबार मुख्य उद्देश्य रहुछि पिले कोन ना चलित वर्ष बा आसंता वर्ष जो सीपीटी आसु अछि सीपेट 2026 रो प्रिपरेशन टिप्स ओडिया बैकग्राउंड रो बा ओडिया विषय को नहीं स्नातकोत्तर पढ़िया को चाहूथुवा पिला मानक पई बहुत सारा असुविधार सम्मुखीन होता गाइड करने विशेष करी एतेटा मात्रा रे कौन रही माध्यम न थाए। हाँ एवं किछिटा मात्रा रे यूट्यूब चैनल माध्यम किछि मोर सहपाठी किछि सान भाई किछि सान भौणी माने सजग हेले सचेतन करुचंती किंतु सेतेटा मात्रा रे तांको पाखरे कौन माध्यम पहुँची पारुनी जो कुनि कुनि पिला माने आम भाषा साहित्यर कह गले भविष्यत से माने निर्धारण करेंगे जे आम सतरे +3 ओडिया ऑनर्स पढ़ुचु वर्तमान 5th सेमिस्टर दौचु तेबे 5th सेमिस्टर पर 6th सेमिस्टर 2 मासरे सरीजिवो एवं तापर आमे कोन करिवो। बहुत सारा पिला याकू आधार करी चिंता रही थांती एवं बहुत पिला याकू मध्य नेकी चिंता करि न थांती। तेबे जो पिला माने चिंता करुथिले सेमानक पई ए भिडियोटी बहुत मूल्यवान एवं जो पिला माने चिंता करू नाहंती दया करी पिले तांको मध्य शेयर करंतु कारण आगामी भविष्यत रे एई क्षतिपूरण बचापी एवं चिंताग्रस्त नहापी यहाँ हुए तो एक महाशुद्धि हो पाए। तेरे पिलाने सीपीटी 2026 आगक आसुअछि 2026 रे सब्जेक्ट ओडिया रे आमे केमिति कोन सार पढ़िबू केउं भली भाव में आमे निजको प्रस्तुत करिवू केते समय देबू एवं केमिति पढ़िबू कोन पढ़िबू ताकू टिके हमको बुझाई करी कहतु। बहुत सारा पिलांकर ये गोटे मात्र प्रश्न रहूला ये गोटे मात्र द्वंद्व मत व्यक्तिगत भाव में हो किंबा यह परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में हो पिला माने मते जणैथिले। तेबे आज से द्वंद्व बा आज से असुविधार समाधान करवा एवं किछि किछि जानिबा। आ हाँ पिले यही भिडियो रे जहाँ भी मो मोर मत उपस्थापन करी ता निजस्व व्यक्तिगत मत ताहा मोर निजस्व उपलब्धि मु अर्जित एवं ताहा मु निजे अनुशीलन करी प्राप्ति होइथिबार मु तुमको बताइବାକୁ चाहूँगी। तेज सर्वप्रथम देख पिले सीपीटी 2026 प्रिपरेशन टिप्स रे कौन रोचे ना यहाँ विशेषकर सब्जेक्ट ओडिया पिलांग पई उपयोगी हम। या बाद अन्य सब्जेक्टर पिला मानक पई यहाँ तो हुए तो अल्प केतक मात्रा उपयोगी हो पारे किंतु विशेषकर 100% मु चेष्टा करी ओडिया सब्जेक्ट पिलांग पई हितोपयोगी हो पार। तेबे प्रथम कथा होची कि सार आमे कौन कले आमे ओडिया सब्जेक्ट रे पीजी एंट्रांस टी क्रैक करि परिबो एवं भल विश्वविद्यालय बा भल अनुष्ठान रे स्नातक करि परिबो स्नातकोत्तर करि परिबो सॉरी पिला। तेबे सर्वप्रथम मन रख आमको जानिबाको पड़िबो जेहेतु पिले तमे ओडिया सब्जेक्ट नै पढुछ ओडिया रे +3 करिछ ओडिया रे वर्तमान समय प्रायतः पिला कौन करछन्ती ना 5th सेमिस्टर दबाको जाउछन्ती। तबे से जो 5म सेमिस्टर पिले देई थांती सेतल कोन है बहुत सारा पिला कंफ्यूज हो जाती कि आमे को सब्जेक्ट नै पीजी कले भल हबो इलेक्टिव रे करिवो किंबा आमे ये रे करिवो ऑनर्स सब्जेक्ट रे करिवो बुझि पारछ सेही कथा नै कोन करन्ती माने बहुत सारा डाउट रे पड़न्ती पिले। तबे मन रख गोटे कथा जदि तमे पीजी करिच बा पीजी करिया को चाहूच तबे मन रख निजर +3 ऑनर्स सब्जेक्ट रे कले बहुत उपादेय हम आगो भविष्य में निहाती भाव में तुम सरकारी स्तर में आज ए टीचर हो कि लेक्चर हो तुम बनी पार। तेबे कौन कर देख सर्वप्रथम एठारे मु तुमମାନଙ୍କର एठी गोटे मत पोषण करिछि जोटा होछि ओडिया साहित्यर इतिहासर परिचय। तुम 3 वर्ष काल
କ'ଣ କଲ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲ। ତରବରିଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁମେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର ଆବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରି ବହୁତ ଅନୁଶୀଳନ କରି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହଠାତ୍ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସହଜ ପାଠ, ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ପାଠ ନା ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ, ଓଡ଼ିଆ ସବୁଠୁ ସହଜ ପାଠ ଭାବିକି ନେଇ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଯେନ ତମେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହଉ, ତୁମେ ପିଲେ 3 ବର୍ଷ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତେବେ 3 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ କିଛିଟା ପିଲା ଆଗକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ପିଜି କରିବି, ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିକି ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରିବି ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକଟେ ହେବି। ଆଉ କିଛି ପିଲା ଭାବିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ +3 ଓଡ଼ିଆରେ କଲି, ବିଏଡ଼୍ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ହେଇପାରିବି। ତେବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, +3 ପରେ ଏଇ ସିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ମନେ ରଖ, ସିପିଟି ବି ଦିଅନ୍ତି, ବିଇଡ଼ି ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସିପିଟି ଦେବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି କାରଣ ବୋଥରେ ବିଇଡ଼ି ବି ଦିଅ, ସିପିଟି ବି ଦିଅ, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସାମ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ରହିଥିବାର ଉଚିତ। ସକ୍ଷମ କରିବ ପିଲା। ତେବେ ପିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଓଡ଼ିଆ ଆମେ 3 ବର୍ଷ କାଳ ପଢ଼ିଲୁ, ମନେ ରଖ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ କାଳ ତୁମେ ପଢ଼ିଲ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲେ ତୁମ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ତାହା ଇତିହାସର କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ କେହି କହିନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ 3। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ର ପାଠ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଇତିହାସଟାକୁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ଇତିହାସକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜିତ ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଇତିହାସଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯେମିତି ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କଲ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚଶଖ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଏମିତି କରି କରି ତୁମମାନେ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ମାନେ କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଧରିନିଅ ଯଦି 100% ଧରିବ, ତେବେ ତାହେଲେ ନିହାତି 10% ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତି, ବାକି ତକ 90% ପିଲାମାନେ ସେମିତି ସେମିଷ୍ଟର କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବ ନା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବ କି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଧାରା ଚାଲିଛି ତାହା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ଭାବରେ କେଉଁ ଗତି ଦେଇକି କରିକି ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର 6ଠ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖ, ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାଷା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଆମ ଭାଷା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା, କାହିଁକି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପିଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନରୁ କହୁଛି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାଷା ହିଁ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିଲା। ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଷା ବା ସାଉଣ୍ଡ। ଭାଷାଟା ଯଦି ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ସେଇ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିହାତି ପ୍ରାମାଣିକତା ବା ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ କି, ପଦ ମାଧୁରୀ କ'ଣ ଏବଂ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ। ଭାଷା କ'ଣ ପିଲେ, ଭାଷା ହେଉଛି ଆମ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟମ ବା ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବା, ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବା ତା'ର ସ୍ୱରୂପକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପରିଚୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠୁ ଆଦ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଲା ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପରିଚୟକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗତି କେମିତି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା କେଉଁଠୁ ଜନ୍ମିଲା, କାହା ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟର ଆୟରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ ହେଇଥିଲା, କେଉଁଠୁ ହେଇ କେଉଁ ଗତି ଦେଇ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏଠି ମୁଁ କିଛିଟା ବିନ୍ଦୁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବକୁ
এইভাবে ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଯଦି ନେଇଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସ କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ ତାଙ୍କର, କାରଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ସାର୍, କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, କେତେ ଯୁଗ ଅମକା ଯୁଗ ଢିଙ୍କି ଯୁଗ କେମିତି ପଢ଼ିବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସାର୍, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ଏତେ ସାରା ଲେଖକ ଏତେ ସାରା କବି। ପିଲେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇଟା ତୁମେ ଲିଟରେଚର ଏକା ପଢ଼ୁନ, ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲିଟରେଚର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁନି, ସେ ଯଦି ପାଗଳ ନ ସାଜୁଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯିଏ ପାଗଳ ଲୋକ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଜି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଥମେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯୁଗ ବିଭାଜନ ବା ଯୁଗ ବିଭାଗୀକରଣ। ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ରଖିଛି, କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯୁଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେଟା। କାରଣ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ପିଲେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୋପାନ ବା ଜଣେ ଧର ତୁମେ 2 ତାଲା ମହଲାକୁ ଚଢ଼ିବ, ତୁମେ ସିନା ପାହାଚ ଥିଲେ ପାହାଚକୁ ଗଣି ଗଣି ଦେଖି ଦେଖି ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଯିବ, ତୁମେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ 2 ତାଲା ମହଲାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପଟି ପିନ୍ଧିକି ଚଢ଼ିବି। ମନେ ରଖିଥ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଥିବ ତୃତୀୟ ପାହାଚର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୁଲିକିନା ଗୋଡ଼ ଖସିକି ଓଠ ମାଡ଼ ହେବ, ଥୋଡ଼ି ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାହାଚ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ ଆମେ କରିବା ଆଦିକାଳରୁ ବା ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖ ଯୁଗକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲେ ଏଯାବତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଏଯାବତ୍ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଆମେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଯୁଗ ବା ସାହିତ୍ୟରେ କେତୋଟା ଯୁଗ ବିଭାଜନ ଆମେ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନାନା ମୁନିଙ୍କର ନାନା ମତ। ଆଜି ଜଣେ କହିଲା 12ଟା ଯୁଗ, କାଲି ଜଣେ କହୁଛି 4ଟା ଯୁଗ, କାଲି ଜଣେ କହୁଛି 3ଟା ଯୁଗ, ଆଜି ସେମିତି ମୁଁ କହିବି 6ଟା ଯୁଗ। ତେବେ ପିଲା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କେଉଁଟା କରିବା? କାହିଁକି ନା ଏଯାବତ୍ ଆମେ କେଉଁଟା ବି ପ୍ରାମାଣ ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସାମୂହିକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ବି ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମ ଭାଷାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ଏକ ନିଷ୍କର୍ଷ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ମତ ସମାପନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ମତ ଦେଇଦେଲେ, ହଁ ଇଏ ମତ ଦେଇଦେଲା, ହଁ ଇଏ ସିଏ କହିଦେଲା, ବଟ୍ ନିଷ୍କର୍ଷ କାହିଁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହିଁ, କି ଏକରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ତାହା ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବହି ଦେଖାଇ ଦିଅ କି ଜଣେ ଯୁଗ ବିଭାଜନ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଠି କିଏ 3ଟି, କେଉଁଠି କିଏ 4ଟି, କେଉଁଠି କିଏ 5ଟି, କେଉଁଠି କିଏ 11ଟି, କିଏ କେଉଁଠି 12ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗ ନିଜେ ସ୍ଥିର କର, ପଢ଼ିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଯୁଗ ବିଭାଜନ କିଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ ଯୁଗ କେତୋଟି, କାରଣ ସାହିତ୍ୟିକ କହିଲେ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଅନ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସମାନ କରିବା ତାହା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଯୌକ୍ତିକତାରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପିଲେ ସାହିତ୍ୟ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି 6 ପ୍ରକାରର ବା 6ଟି ଯୁଗ, ବୁଝିପାରୁଛ? କାହିଁକି କହିଲି ନା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଲେଖକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ ବିଭାଗୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ପୋଷଣ କଲି। କାରଣ ମୋ ଅନୁସାରେ 6ଟା ଯୁଗ ମୁଁ ଡିଭାଇନ୍ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇ 6ଟା ଯୁଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ମୋ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର ହେଇକି ଅଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ କ୍ଲିଅର କରିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକରୁ ଏକାଧିକ ଇତିହାସ ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯୁଗ ବିଭାଗୀକରଣ କିଏ କେମିତିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଗଲେ ଆରାମସେ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବ କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ରହୁଛି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଗୋଳମାଳିଆ ହେବନି, ତୁମେ ଆଉ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେବନି ସାର୍ କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିବୁ, କେମିତି ପଢ଼ିବୁ, କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାର ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା କାଳଖଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସାହିତ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ଯୁଗ ବିଭାଜନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯିବ ନା ଇଏ 3ଟା ଯୁଗ କହିଲେ, ସେ 4ଟା ଯୁଗ କହିଲେ, ସେ 5ଟା ଯୁଗ କହିଲେ, ସେ 6ଟା ଯୁଗ କହିଲେ, ଯିଏ କି 11ଟା ଯୁଗ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କେତେଟା ମନେ ରଖିବି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ସୁଇଟେବଲ୍ ହେବ ଜଣକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ନାଇଁ ମୁଁ 5ଟା ଯୁଗ ନେଲି, 6ଟା ଯୁଗ ମୋ ଅନୁସାରେ, 7ଟା ଯୁଗ, ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ସାହିତ୍ୟକୁ, ତାପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଯୁଗ ବାଇଜ ତୁମେ ଯେତିକିଟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ଯୁଗ ବା ସେ କାଳଖଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧରିନିଅ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଗ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତେବେ ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନିତ କରିବି, ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ କ'ଣ ନା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଶୀଳନ।
तापर नुहे जे धरिक नोट धरिक बसीजी ताकू गारे मारे घोषी पकेबे कहीं देख नोट धरिक बसिले गोटे इतिहास कहले मन रख तार प्रति धाड़ी कौन बाहर तथ्य बाहर जो प्रति धाड़ी तथ्य बाहर निहाती भाव में तत्वनिष्ठ होती ताही गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न रही किंतु तुम साहित्य इतिहास पढ़ुच साहित्य इतिहास रे मन रख प्रति शब्द भी गोटे गोटे प्रश्नर स्वरूप ग्रहण करें तेणुक तुम विश्लेषण करने शिख अच्छा प्राक सारला साहित्य मुझे पढ़ी प्राक सारला साहित्य क्या गुरुत्व देवी क्यों जिनस गुड़ा गुरुत्व देले मो मस्तिष्क बा मो चिंताधारा से ठीक रहे मत असुविधा हेनी मुझे कन्फ्यूज हेबी सहीटा स्थिर कर तापर 3 नंबर बिंदु हूँ विभिन्न घटना परिस्थिति को अनुध्यान कर कि प्राक सारला साहित्य कौन पर आसला प्राक सारला साहित्य बौद्ध धर्म प्राधान्य कौन पर घटला प्राक सारला साहित्य भाषा कथा कहीं कहुनी प्राक सारला साहित्य कौन एमती हठात नाथ धर्म पलि आसला नाथ धर्म पर शैव धर्म प्रादुर्भाव पड़ी साहित्य सब सृष्टि संभार रचना करागला ताकू कौन कर विभिन्न घटना और परिस्थिति गुड़ी को निज अनुसार अनुध्यान कर निज अनुसार अनुध्यान कले ही तुम मैंने जापर कि कौन पर हुए कारणटा होजे पे जिते तुम बुझ साहित्य सेते सरल हो ठीक अच्छे तापर चतुर्थ बिंदु देख निर्दिष्ट केतक ओडिया साहित्यर इतिहास को अध्ययन कर जो मुझे प्रथम कहली तुम एक रु एकाधिक ओडिया साहित्यर इतिहास अध्ययन कले जुग विभाजीकरण विषय जानव से जुग विभाजीकरण से लेखक मैंने ओडिया साहित्यर इतिहासकार मैंने क्यों कालखंड अनुଯାयी साहित्य विश्लेषण कर तार दृष्टिभंगी सहित परिचित हो निजे गोटे कनक्लूजन सिद्धांत उपनीत हो पार एक रु एकाधिक इतिहास अध्ययन कले विभिन्न घटना और परिस्थिति को तुम सठिक भाव में अनुध्यान कर तन्मध्य तत्वर ज्ञानटी को आहरण कर बुझिपार तापर देख बिंदु जोड़ा मुझे तुमने कही कि बड़ गुरुत्वपूर्ण सब जिन सारा कौन ना पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र को अनुशीलन कर जानी साम्स साइट रे कौन है ना तुम मानकर पूर्व वर्षर कौन सीपीटी क्वेश्चन पेपर गुरा आवेलेबल अच्छी जदि आवेलेबल ना मत व्यक्तिगत ढंग से आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगी मेसेज कर मु सबू प्रीवियस 5 वर्षर 2020 ठारू है तुम 2025 पर्यंत क्वेश्चन पत्र मु कलेक्शन करके तुमको पठेदेवी ओडिया सब्जेक्ट स्पेशली जहाँफल कौन हम पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र अनुशीलन कले तुम गोटे टेक्निकाली स्केलेटन बुझीपार तो गोटे अस्थि पाइज कि यही ढंग से प्रश्न गुड़िक विगत 5 वर्ष है पढ़ुची और यही विभाग प्रश्न गुड़ा अतीव गुरुत्वपूर्ण मुझे कह प्राक सारला तो केते जिनस मैंने इनक्लूड करी लोक साहित्य भी इनक्लूड करहब भाषार परिवार भी इनक्लूड करहब ता भितर आम चाहिए लिपि अभिलेख भी इनक्लूड करवा चर्या गीतिके भी जीव नाथ साहित्य भी जीव शैव साहित्य भी जीव तेज भर कौटे गुरुत्वपूर्ण अटे और कौ गुरुत्वपूर्ण विभाग प्रश्न पड़ुचे तुम पूर्व वर्ष प्रश्न देखले ही जान ना प्राक सारू आम देखा गले चर्या गीतिक पूर्व वर्ष प्रायतः को वर्ष गोटे को वर्ष 2टा एमती पड़े तुम जान कौन ना चर्या गीतिकाटा हूँ इंपोर्टाट मेन इंपोर्टाट पुणी देखिए ना चर्या गीतिकार जब 2टा क्वेश्चन पड़ुची नाथ साहित्य निहाती गोटे पड़ुची लोक साहित्य निहाती गोटे पड़ुची भाषारू सेमती निहाती गोटे पड़ुची लिपिर गोटे पड़ुची तब देख गोटे डिविजन तुम जो क्लीयर हो जाओ केतटा क्वेश्चन आंसर पाई जाऊँ 5टा रू 6टा पाई जाऊँ पे मन रख पुणी माइनस मार्किंग तुम चलित वर्ष लागू हो तो 5टा जिनस तुम जो क्लारीटीर सहित फंडामेंटाली बुझी जाऊँ मत किसी असुविधा हम क्वेश्चन तुमको सीधा पचारू कि बुले पकई पचारू कि अष्टवक्र कर पचारू तुम आराम से अष्टवक्र को भेदी पार बुझिपार तेणुक पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र गुड़ाक अनुशीलन कर ठीक से कौ विभाग कौ प्रश्नटा आसने लोक साहित्य मत कौटा पढ़ियार अच्छी लोक साहित्य केत कथा अच्छी कौटा पढ़ी जो प्रश्न आसूँ जो प्रश्न आसने से विभागटी अतीव गुरुत्वपूर्ण मत से विभाग गुड़ाक प्रथम आग बुझा पड़ो से विभागटा बुझिले मत अन्य तथ्य सब जानवाक पड़ो तापर तुम जा सीपीटी एग्जाम बसीपार ठीक अच्छे ये गला तापर देख बिंदु तुम मानकर मुझे कौन ना सठिक समय ज्ञान कौन पिला माने देख तुम मैंने 3 वर्ष काल वेस्ट करदेल बर्तमान समय 5th सेमिस्टर मो भिडियोटी देखुच एना 5th सेमिस्टर प्रायतः दौथुब 6th सेमिस्टर बेलू कौन हम ना से तुम प्रोजेक्ट रहा से तुम व्यस्त हो समय रही हाथ में मात्र 2 months रही है से कौन कर सीपीटी बेले कौन मुंड पिटी देव ना कौन 2 मास तो केवल साहित्य इतिहास सारी पारनी गोटे हिस्ट्री के इतिहास सरबनी 2 मास तो कौन कर ना सठिक समय ज्ञान अर्थात टाइम टेबुल रुटीन मेंटेन कर बर्तमान ठू एवं समय अच्छी जो 4 मास हो 2 मास नौ मो 4 मास तो यूटिलाइज करी ना ना टाइम बाहर करदेव ना सका मुझे 7टा बेले कि धर 8टा बेले जब गोटे पिला उठुची 8टार 9टा घंटा धर से गोटे सब्जेक्ट पढ़ू सेमिस्टर पढ़ू 9टारू धर से फ्रेश होगी 10टार तार क्लास 10टार क्लास जाऊ मुझे आसिले 2टार आसिली लंच ब्रेक कली 2:30 पर्यंत अध घंटा जाऊ
कौन करी ना 3टार मुझे बस आउ अधघंटा रिलैक्स जाऊ 3टार पुणी बसले के 4टा पर्यटन घंटाटे आइदर घंटाटे ना 2 घंटा करके निज समय गुड़ी को बांटी दियो टाइम टेबल करके ठीक अच्छे 3टार 4टा मुझे कौन करी ना सीपीटी गोटे टपिक पढ़ली गला 4टार 5टा घंटाटे पुणी ब्रेक नेबी मोबाइल देखी टीवी देखी आज योर ओन विश जहाँ करा कथा कली झील और पुओं झील मुझे कहे झील पे एक्सक्यूज देवे घर रोसे अमका समका देख पाठ पढ़ा कले सब साक्रिफाइस करने को पड़ो घर लोक बुझा पड़ो आ जदि घर लोक बुझुना निहाती घर कम करने सहित निजर समय केमी बाहरी पार ताकू मेंटेन कर है तो 3 ରୁ 4 पढ़ल 4 ରୁ 5टा गला गला तो 6टार सन्ध्या फंध्या देकी कौन पुणी बसिल 6टार 7टा पुणी घंटाटे सीपीटी पढ़ली कारण सेमेस्टर तो टेंशन आम रही 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर समस्त मार्क दिखाते डरनी कहीं है सीपीटी पढ़ले 7टा गला पुणी 7टार 9टा 2 घंटा धरी नियो मु सेमिस्टर पढ़ली कि 6टार 7टा घंटाटे सेमिस्टर कि 7टार 9टा 2 घंटा कंटिन्यूअस मु पढ़ली माने पीजी एंट्रांस पे आराम से देख पिले तुम केते टाइम बाहर कल 8टार 9टा घंटाटे 3टार 4टा 2 घंटा एठे 2 घंटा आराम से तुम पाखे 24 घंटा 4 घंटा काढ़ आ से 4 घंटा जब स्ट्राटेजी मेंटेन करके पढ़िया मन रखी तो पिले क्वांटिटी केबे बड़ न थाए क्वालिटी बड़ जदि मु 8 घंटा पढ़ी पढ़ी जदि परिश्रम करी उत्कल न बजाई पाली जो गोटे पिला 4 घंटा पढ़ी जब उत्कल बजाई दूसरी मन रखी तार क्वांटिटी बड़ नुहे तार क्वालिटी बड़ तुमको क्वालिटी पिले दरकार बुझीपार एमती समय ज्ञान सठिक जब निर्धारण कर सबू जिनस जेकोसी परीक्षा जीवन ताकू उत्तीर्ण कर ठीक अच्छे तापर गोटे बड़ कथा पिले बहुत सारा पिला नर्भस हो जाती गोटे बड़ कथा से सामिल कर दैट इज आत्मदम्भ बा ओवर कॉन्फिडेंस देख समाज धरिन्य यहाँ हूँ तुम्हें इट इज तोर मोर कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हूँ ओवर कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ हूँ धन्य समाज ठीक अच्छे पिले तो सब बेले पिले जानिच तुम मैंने कौन ना समाजर काम कौन पिले आम मानक नीचा देखेब अर्थात गोटे करुवा कम को पछरू टाण धन्य समाज तो जिते समाज लोक मैंने तुम कॉन्फिडेंस लेवल भांगी देवे तुम किसी रही तुम पाखे पहुँचे तुम भांगी गल कहीं मुझे कहली ओभर कॉन्फिडेंस आत्मदम्भ आत्मदम्भटी थे समाजर जो बाह्य आवरण रही समाज जो रही तुम ओभर कॉन्फिडेंस लेयर को सपोज भांगीदेव निहाती समाज भांग ओभर कॉन्फिडेंस लेवल भांगी गले कॉन्फिडेंस लेवलटा तुमको जितेदेव बुझीपार आ तुम जब कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कि समाज को टैकल कर तुम कॉन्फिडेंस लेवल जो देख पिले जो ओभर कॉन्फिडेंस समाज बा सोसाइटी भांगी दौर कॉन्फिडेंसटा केते टाइम लगे आराम से भांगीदेव तो कॉन्फिडेंस भांगी गले तुमको भांगीदेव मन रख से दम्भ रख बट आत्मदम्भ अत्यधिक दरकार निज उपर ओभर कॉन्फिडेंस रख ना मु पारिबे अच्छा जदि राम घर झी भात खाई जब सीपीटी बचे उत्कल पढ़ी क्यारियर कर अच्छा मुझे पेज खाऊँ कि सी भी तो सही भात खाऊँ बापा माँ भी से परिश्रम कर मो बापा भी से परिश्रम कर एफर्ट्स नदेवी ताकू माइंडसेट करके आत्मदम्भ रख निज पर प्रकृत विश्वास रख भगवान भरोसा रख और निज कर्मपथ को पिले एबेठू सजाग कर दियो एबेठू सजाड़ी नियो एवं एबेठू प्रस्तुत आरंभ कर दियो जहाँफल कौन हम देखो तुम आगामी भविष्य जेकोसी गोटे बड़ विश्वविद्यालय ही स्थान पाइब ठीक अच्छे तापर देख परिसमाप्ति एतिकी पिले एतिकी दयाकोरी मुझे रिक्वेस्ट कर आज बड़ भाई धर आज लेक्चरर धर आज टीचर धर आज कौन गाइड धर ठीक अच्छे जदि एतिक जिनस करके पिले परीक्षा को जीव मु निहाती भाव में मुझे देख भगवान नुहे कि ईश्वर नुहे एतिक मु प्रार्थना करि भगवान पाखे एतिक मु आशा एतिक आशीर्वाद तुम करी कि पिला माने निहाती किछि न हो पिले निहाती तुम आटलिस्ट निज मन चाहूबा गोटे इंस्टीट्यूट रे पढ़ी पार पीजी आटलिस्ट साटिस्फाई होगी कर कहीं देख पिले साटिस्फैक्शनटा सबुठ बड़ साटिस्फैक्शन जब दुनिया न था तेज मन रखी था आज का दुनिया रे एत सब अत्याचार अन्याय न था बिकज गोटे साटिस्फैक्शन आत्मसंतोषी आत्मसंतोष जदि रहा सब जिन हो पार तुम देख परिश्रम करी गोटे पिला उत्कल चेष्टा करू बट जदि सी नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी पाँच भी मन रखी था दैट इज सेल्फ माने आत्मसंतोष कहगले सेल्फ साटिस्फैक्शन कौन पाई पछर होना कहीं से ना जाऊँ पढ़ी कि जाऊँ ये यूनिवर्सिटी तो पाइली पिला तो पाऊ भी नहांती से आत्मसंतोष पिले दरकार एतिक जिनस पिला माने निज लाइफ रे एबे ठारू ट्राए कर
कि श्रीधर सार जहाँ कहले सीपीटी 2026 प्रिपरेशन टिप्स रे ये जी भी जिन तुमको बिंदु प्रति सचेतन करेली एति मानि जाओ पिले एति एबेठू पालन कर निहाती भाव में आशा करी और निहाती भाव में ग्यारंटी देवी तुम मानकर देखो जीवन में किसी गोटे परिवर्तन आसो परवर्त मुहूर्त जो सीपीटी पाइब 2026 अगस्ट कि सेप्टेम्बर मसरे जो क्लास स्टार्ट हो तुम पुणी मो भिडियो कमेंट बॉक्स आसी कह नाई सार आपंकर से भिडियोटा देखी बोली आम कौन कलु आम पथ परिवर्तन कलु आम निजको कौन दम्भर सहित ठिया कलु और आज आम सक्सेसटा पाइपुँ ठीक अच्छे तो एतिकी थिला तुम प्रिपेरेसन टिप्स आशा करी पिलामाने टिप्स पाइकी अत्यधिक भाव में निजर भितर थिबा जोशटा को जानी पारथिबे एवं निज भितर रही से जो जज्बा जो जुनून रही ठीक अच्छे यहाँ को से फिल करें एवं ता सहित आ चिंता करनी पिला निहाती भाव में तुम मान सहित अच्छी आगु को जुग विभाजन उपर केमिति पढ़ो जुग विभाजन को लेकिन एना बहुत सारा पिला मुंड बथौथे 24 मिनट है बहुत लेंदी होगा तो कहले ना जुग विभाजन करी केमिति सार पढ़ो ता भी कहतु सार मु टेंशन कहीं नियंतुनि सार मैडम मैंने आपणकर श्रीधर सार अच्छा निहाती भाव में श्री एजुकेशन ओडिया अच्छी आपण निहाती भाव में आपणकर जुग विभाजन उपर मोर निजस्व व्यक्तिगत मत मु जोटा पिला डाउट क्लीयर करुँची जोटा क्लीयर बा क्लारिटी आपन पाखे पहुँची पार ये जुग विभागीकरण उपर गोटे वीडियो सेपरेट बनईदेवी और बहुत शीघ्र ही अपलोड करी आते मात्रा देख भिडियोटी जब निहाती भल लगुच निहाती किसी गोटे साहस मिलूँ निहाती जदि गोटे दम्भ मिलूँ निहाती भाव में तुम पिला सेयार कर तुम सांग मानक दियो से जागृत कर आजे एबुठू सजाग है चेईकी आ सुओ नहीं पिले उठी पड़ और किसी परिश्रम कर किसी लाग तेरे भिडियोटी भल लगी भिडियो को लाइक कर पुणी जहाँ कही सांग मानक पठईदेव और एजाबत जब सब्सक्राइब कर न पिले निहाती भाव में सब्सक्राइब कर कारण तुम गोटे सब्सक्राइब ही मत मो ये परिश्रम टिके काणी चाहे आह्लाद दूचे एवं जहाँकि परवर्ती मुहूर्त में यही तुम कमेंट जो दूचे ना गोटे गोटे दौच से मोर विराट आनंद परिणत हो जाऊँगी ठीक अच्छे तेरे ये भिडियो तो ये रहा आउ जमा लंबा करी देखा आ गोटे नुआ भिडियो से पर्यंत विदाय दिंतु रही जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।